फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मेरे चैनल बंधु मिलन कल्याण कमेटी में आप सबका स्वागत है। वैसे तो मैंने ना वीडियो देखा, मेरी पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे गाइड करें, ये काम कब से कैसे स्टार्ट होने वाला। तो उन सारी दीदी और बहनों को सॉरी, इसलिए क्योंकि मेरे पास खुद ही बहन जो है ना, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। बस इतनी उम्मीद हो रही है कि काम स्टार्ट होने वाला है। तो जब मेरे पास ही जो है सही अपडेट नहीं है तो मैं आप सबको कैसे गाइड करूं, है ना। तो देखो, ये 15 अगस्त की वीडियो है जो कि इनकी इंटरव्यू हो रही थी। तो यही वीडियो हमारे पास आया है, तो थोड़ा सा जो है ना हमें अपडेट मिला है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुन सकते हो। बस इनका भी यही कहना है कि बस काम स्टार्ट होने वाला है। कब स्टार्ट होने वाला है, कैसे स्टार्ट होने वाला है, ये तो कुछ बताते नहीं, बस होने वाला है। तो आप खुद ही सुन लो। স্বাধীনতা দিবস, আমি আমার দেশবাসীকে এটাই বার্তা দেব যে তারা সুখ ছন্দে থাকবে, সুন্দরভাবে বসবাস করবে এবং একের অপরের প্রতি ভালোবাসা রাখবে। এবং আমার যে পশ্চিমবঙ্গে, ঝাড়খণ্ড এবং সারা দেশে যে আমার কমিটি আছে, তারা প্রত্যেকেই তারা যেন ভালো থাকে, সুন্দরভাবে তারা আমাদের জীবন যাপন করে। আমরা বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি দেশের, পশ্চিমবঙ্গের এবং সারা রাজ্যের, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 300 জেলায় 300 জায়গায় আমাদের পথে উত্তোলন করছেন আমাদের প্রতিনিধি দল। তারা প্রত্যেকেই আজকের দিনটা, স্বাধীনতা দিবসের দিনটা সুন্দরভাবে আমি মানাতে বলেছিলাম। আমি গর্বিত যে সবাই সুন্দরভাবে এই দিনটাকে মানাচ্ছেন। কিছু কিছু জায়গার ফটো অলরেডি আমার কাছে চলে এসেছে, যাদেরকে বলা হয়েছিল, বার্তা দেওয়া হয়েছিল। আমরা বন্ধু মিলন নারী শক্তিকে প্রয়োগ করেছি এবং নারী শক্তি আমার দেশের ইয়ং জেনারেশন কিভাবে বাড়িতে বসে এবং তারা কিভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ তৈরি করবে, যে 100% আমরা সফলতা অর্জন করেছি। আজ প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাষণে বললেন আমরা 2 কোটি মানুষকে, উনি লাখ টাকার ওপরে রোজগার মহিলাকে, নারী শক্তিকে উনি রোজগার দিয়েছেন। আমার টার্গেট 3 কোটি, খালি পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতবর্ষে। আমি একটা সাধারণ একটা কমিটি আমাদের। আমি কিছুদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী এবং আমার মুখ্যমন্ত্রী ববি হাকিম এবং অনেক নেতা নেত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি সাধারণ কমিটির একজন চেয়ারম্যান। আমার একটাই উদ্দেশ্য, আমার যে দেশের ভাই বোন, মা বোনেরা আছে, স্বাধীনতা দিবসের দিন আজকে আমি এলান করছি যে আমার ফর্মুলা, এই ফর্মুলা চিন্তা ভাবনা সারা দেশ জুড়ে এখনো কেউ করতে পারেনি। আমরা অতি কষ্টের মধ্যে এই ফর্মুলাকে করে আজকে করিব 3 থেকে 4 কোটি আমার মা বোনেদের রোজগারের ব্যবস্থা করেছি এবং আগেও করব। কিন্তু কিছু জিনিস আছে যারা আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন। অপোজিশন যারা এরকম করছেন, তারা কি আমাদের মতো বলিদান দিতে পারবেন? আজকে বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি কোনো দিনই বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি উন্নয়নের জন্য কারোর সঙ্গে আপোষ করবে না। এবং আমার যারা প্রতিনিধি দল আছে, চেয়ারম্যান আছে, ভাইস চেয়ারম্যান আছে, সেক্রেটারি আছে, যা কমিটি আছে,
যারা সুপারভাইজারের নিচে যারা আমার সদস্য আছে, প্রত্যেকই বার্তা দিই আজকের দিনে আপনারা বিচলিত হবেন না। বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি সত্যি করে দেখিয়েছে, আর হামেশা সত্যি করে আগ্রহ দেখাবে। বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি আপনারা দেখেছেন হামেশা আমাদের পাশে, যে জনসংযোগ মা বোনেদের পাশে নিয়ে সুন্দরভাবে সৎভাবে একটা বাঁচার রাস্তা সুন্দরভাবে তৈরি করেছে। আপনারা এগিয়ে চলুন। খালি আপনাদের একটাই উপদেশ দেব, যেসব কাগজপত্র আপনারা ঠিক করতে বলেছে সেগুলো ঠিক করুন। নইলে অনেক সময় আমরা যদি প্রশাসনকে না মানি, আমরা যদি কাগজপত্র না মানি, তাহলে কি আমরা কাজ করতে পারবো? অতএব কাগজপত্র আগে মানতে হবে। এর আগেও কাজ শুরু করে নানা রকম কারণে আমাদের কাজটা বন্ধ করতে হয়েছে, তারপর আবার শুরু করেছি। খালি এই নয় বন্ধু মিলনের কাজ, প্রায় 10.5 লাখ ইয়ং জেনারেশন আমার বোনেদের, আমার মা বোনেদের আমরা খালি ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়েছি, কোনো প্রতিশ্রুতি নয়, এটা সত্যি করে দেখিয়েছি। तो फ्रेंड्स, इनकी लंबी लंबी इंटरव्यू में कुछ नहीं, बस यही लेक्चर दे रहे हैं कि इनका जो है माल इधर उधर फंसा हुआ है पानी के कारण, बरसात के कारण, जो कि इनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा था और मैंने ये लंबी वीडियो नहीं डाली है फ्रेंड्स, बस शॉर्ट्स में ही मैंने आपको इनकी बातों में सुनाया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ना कि ये किस तरह से बस बोल रहे हैं कि स्टार्ट होने वाला है, और हम भी बस यही सोच रहे हैं कि आई होप कि स्टार्ट हो जाए। इन्होंने ईद के समय में बोला था और अभी देखो पूजा आने वाला है, अब पता नहीं पूजा में भी स्टार्ट होने वाला है कि नहीं पता, बस ये बोल रहे हैं कि पूजा से पहले स्टार्ट हो जाएगा काम। तो बस यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जैसे ही मुझे कोई काम स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन मिलेगा मैं ज़रूर से ज़रूर सबसे पहले वो वीडियो बनाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। अभी फ़िलहाल ना वेस्ट बंगाल में कोई भी जो है स्टेट्स में काम स्टार्ट नहीं हुआ है और ना ही वेस्ट बंगाल के किसी भी जगह में स्टार्ट हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होता है फ्रेंड्स मैं आप सबको ये अपडेट ज़रूर दूंगी, बट अभी यकीन करें मैं बोल रही हूँ अभी तक कहीं भी नहीं हुआ है। हाँ, बस जस्ट ट्रेनिंग हर जगह पे मतलब हो चुकी है, बट काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और इनका क्या मकसद है मुझे भी नहीं पता। बस ये यही कहते हैं कि हम मतलब गरीबों की हेल्प करेंगे, गरीबों को काम देंगे, बट ये तो 2 साल का लंबा अरसा हो गया है फ्रेंड्स, और ये तो 1 साल लगभग तो समझो हो ही गया है, जो मतलब पूरे सोशल मीडिया में भी आ चुका है 1 साल से। और फ्रेंड्स देखो, उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, किसी और नौकरी विषय में तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, मुझे अपडेट मिलता है तो मैं बनाऊँगी, बट मैं सिर्फ इसी की वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको चाहिए कि कोई और होम बिज़नेस के बारे में तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं ज़रूर से दूसरी वीडियो बनाऊँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।